ଟିକେ ଆଗକୁ ଆସ ମାମା। ମାମା ତମ ନାଁ କିଏ ଦେଲା? ମୋ ବାବା ତମ ଭଲ ନା କଣ? ଶିବାଙ୍ଗୀ ପ୍ରଧାନ। ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର କରୁଛ ହଁ ଅଛନ୍ତି ପିକ୍ଚରରେ? ମୋ ବାବା ହେଲେ ଏଇଠି ଆଉ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ସେ ସିନେମାରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି କହିଦେ? अंकित भाई, डिस्को भाई, मु से मना हरिण दीदी? हरिण दीदी, रानी पंडा मैडम, रानी मैम समस्त ଖାଉନ କିଏ କହିଥିଲା ମୋ ବାବା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ଆସି ନଥିଲି। ତମେ କହିଥିଲ କିଏ କୁଏ ଦଉଥିଲେ ବୋଧେ? ରାଣୀ କହିଦେଲେ? ରାଣୀ କଣ କହିଲେ? ହଁ କଣ କହିଲେ? जल्दी जल्दी खाइदे जल्दी जल्दी खाइदे बोली सिनेमार ता माँ आइछन। सिनेमा कौन होइछन्ती? सिनेमार तो मम्मी आइछन परा। ना मम्मी नांती रानी पंडा। तम मामा तो राणी पंडा? हां मामा राणी पंडा? सिनेमा तम माँ राणी पंडा आइछन? हां मुझे कहू दउछन? हां तम खाउछ? खाइ दउछन्ती। दीदी तम हरा को ना खेलुछ ना हां घर मामा भल ना राणी मामा भल? घर मामा बोलो ना फिल्म रे रानी मामा बोलो? रानी मामा वाह